धान मंडी में दुर्नीति अभियोग आनिले महासंघ महिला। भद्रक जिला अंतर्गत तोड़ंगा पंचायत रे धान मंडी में धान किणाबिका दुर्नीति अभियोग आनिले महिला। तेबे निर्दिष्ट दलर किछि महिला एही धान किणुथुबा नै अभियोग होईछि। तेबे केवल खाता कलम रे महासंघ थिबा बेले प्रकृत अलगा किछि लोक धान किणुछंती। तेबे ए नै आसंतु सुनिबा कोन कहउछंती महासंघ महिला। नमस्कार, माँ सोना देवी महासंघर सेक्रेटरी अच्छी। मो नाम मनोरमा बेहुलिया। अच्छा, आज जो धान मंडी रे जो अभियोग होछि आज्ञा आपण कोन कहबे काहे के अभियोग होछि? अभियोग ये कि सेक्रेटरी प्रेसिडेंट दी जन प्रति ग्रुप रो मेंबर को नेकी तांको मतामत नेकी चलवा कथा। जेहेतु से माने ए ग्रुप टाको से सेक्रेटरी प्रेसिडेंट तकर मालिकाना बोली भाबी नै छन। एटा तांको संपत्ति बोली भावी नहीं। इच्छा अनुसार से कार्यकारी कर जो माने ए बाबद प्रतिवाद कर आम समस्त को सामान अधिकार मिलू जो मैंने प्रतिरोध कले से धमका चमकाणी दौरान जे तुमको ग्रुप रू विदा करदेवी असभ्य भाषा भी गाड़ी गुलज कर बाबद मत दी थर खबर आसला। मुझे ग्रहण कली ना जेहेतु लिखित आकार मत कि न मिलले मु कौन पदक्षेप नहीं पारे बोली कही से लिखित आकार भी मत देलापर आम ब्लॉक को जनई मोर जी पदक्षेप नेबा कथा मुझे मो उपरस्थ अधिकारी को मुझे तेणु जेहेतु से पाखु किसी रिपोर्ट आसनी से भितर इनको भी नोटिस करते कही जे तुम्हें से खाता पत्र बाबद से जो हिसाब पत्र असुविधा अच्छी मंडी केते टंका आसला गला से बाबद हिसाब टे ग्रुप रो खाता पत्र जांच करके जनइबा मुझे नोटिस करते जे तुम खाता पत्र भल मंद जहाँ अच्छी तुम्हें 2 दिन समय देती आनिकी खाता पत्र देखातु से कौन ग्रुप रो गोटे असुविधा है सर्ट आउट करदे। किंतु से माने मासे समय नहीं जाएगी गोटे एप्लिकेशन दे देगी फर्जर साइन भी कर गोटे सील बाजी सेक्रेटरी साइन कर जड़े कहीं एसएचजी ग्रुप को दायित्व दि जाए धान किणवाई। धान किणवाई दायित्व दिहले महासंघ यार प्रथम डिपार्टमेंट महासंघ को सब खबर आसवा कथा। यार गाइडलाइन कौन प्रत्येक क्विंटाल पिछा केते किलो कटिंग हवा कथा मॉइस्चर कौन केते परसेंट रहिले केते किलो कटिवा कथा सी खबर सब महासंघ रहा कथा। किंतु ए बाबद महासंघ को कौन बाबद जना जाऊ ना। यहाँ हूँ दुखर कथा। आमे आज पर्यंत जानी ना महासंघ को कटिंग के परसेंट हवा दरकार अखा सी दबा कथा कि अखा चाषी निजे दबा कथा सेटा आमे आज पर्यंत ज्ञात ना। हूँ प्रथम पार्ट महासंघर जड़े एसएचजी की दायित्व दिखाई जे सी ठीक भाव में सुचारू रूप तुले पार से दि जाता कि सी दुखर कथा जे ता मेंबर मानक से ठीक रे संतुष्ट करि पारि नै कि सब सुविधार सुजोग न दे से निजे निजे दी जन दी भौणी थिबा स्थले समस्त पदक्षेप निजे नौचंदी पैसा पत्र हेल्प फेयर सब करचंदी। एमाने भी लिखित आकार देचन जे एमाने अलगा मेंबर माने स्वाक्षर नथिबारु से किसी हिसाब किताब न देगी से 2 जन आत्मसात कर लेखा देचंदी। जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट माँ रमा देवी मिशन शक्ति सेक्रेटरी होचंदी सुलोचना दास आउ प्रेसिडेंट होचंदी तिलोत्तमा बारिक। तेबे एही तोड़ंगा मंडी रे आज उद्घाटन पाई भंडारी पोखरी विधायक प्रफुल्ल सामल आसीथिबा बेले से कहिसंती जदि एमिति हेउथाय निहाती कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। राज्य सरकार धान क्रय कला बेले वर्तमान गोटे निष्पत्ति नहीं जे किभली भाव में चाषी तार धान टाक ठीक विक्रय कर ता सहित मिनिमम सपोर्ट प्राइस अच्छे ता पाइपर एवं मिनिमम सुविधा सुजोग चाषी धान विक्रय बेले जमी से पाइपर एवं जहाँफल केतक जगह पैक्स मान को दिखाई धान किणापी जो सेवा समन्वय समिति केतक जगह महिला समिति दायित्व नहीं। आमर ये तोड़गा पंचायत ये रमादेवी महिला समिति से दायित्व नहीं धान क्रय करने एवं राज्य सरकार का ये गोटे पदक्षेप जे महिला मान को सशक्तिकरण करने महिला मान को दायित्व देले से सुचारू रूप करें बोली विश्वास से आर्थिक अग्रगति करने जे बहु कार्यक्रम देला सहित एवं धान क्रय दायित्व पेडी प्रोक्योरमेंट दिखाई एवं एठी देखा जाउची जे केतक असुविधा मुख्यतः जे मिलर माने जे रहउचंती से जो आसुँच धान क्रय हो
ସେତେବେଳେ 5 କେଜି 7 କେଜି ଲେଖା ଧାନ ଚାଷୀଠୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା କିଭଳି କଟା ନଯିବ ସେଇଟାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ମାନ ରଖିବା କଥା, ଯେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିବା କଥା, ତାକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମର ଯେଉଁ RMC ହେଉ, ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଏ କର୍ପୋରେସନ୍ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଏଠି ରହିବେ, ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଓଜନ ବେଳେ ରହିବେ, ଧାନର ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଧାନ ମାନ ଯଦି ଅଛି ଗୋଟିଏ ଧାନ ମଧ୍ୟ କଟିବା ଏଫେକ୍ଟ ବୋଧେ 14% ବୋଧେ ଅଛି। ଯଦି 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଏଶ୍ଚର ଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଅଧିକା ହେଲେ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କେତେ 18% ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ସେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ ତାକୁ କରିବେ। ଆମର ତ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା SHG ଅଛନ୍ତି, 7 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ଆଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର ପକାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଦେଇନଥିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ 7ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, 7ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ତା ଭିତରୁ ଗ୍ରେଡେଡ୍ SHG ଯିଏ ଥିବ ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ କଥା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ CDPO ମଧ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ସୋସାଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁନାହିଁ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ମିଟିଂ ନ ଡାକିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଛି। ସେ ମହିଳା ସମିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ସିଏ କଥାରେ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯେ MLA ଯାଇକି କରିବ ତା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ଯଦି କି ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ CDPOକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କପି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହିସାବରେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ସେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସମିତିର ବୈଠକ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କେତେ ଥର ବୈଠକ ହେଉଛି? 4 ଥର ବୈଠକ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ ସେ ବୈଠକ ହେଲେ ତାର ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗଟା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷମତା ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି, ଧାନ କିଣ କ୍ରୟ ହେଇନାହିଁ, ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତେଣୁକରି ସାଧାରଣତଃ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ମହିଳା ରହିଲେ, କେଉଁଠି 10 ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି 12 ଜଣ ମହିଳା ବସି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି SHG ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସାର୍ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଗୋଟେ କଥା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି ଜମା କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ସରକାର କହିନାହାନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଧାନ ନିଅ, ଠିକ୍ ପଇସା ନିଅ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମିଲରମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମଏଶ୍ଚର ଅଛି, ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ 5% କାଟିବୁ, କେଉଁଠି 7% କାଟିବୁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଆମେ କୌଣସି କାଟିବା କଥା କହିନୁ। ଠିକ୍ ଧାନ ଦିଅ, ଠିକ୍ ପଇସା ନିଅ, ଧାନ ଉଠେଇବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅରୁଣ କୁମାର ବେହେରା, ଗ୍ରାମ ତୋଡ଼ଙ୍ଗା। ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଜଣେ ଏଠି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବି ସବୁଠି ବି କରିକି କପି ବି ଆଣିଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି କପି କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଧାନର ମଣ୍ଡିର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଜି, ଆଉ ଆମର ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର MLA ସାହେବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ସିଏ ବି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ମଣ୍ଡିର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ। ଆମର ମଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ମଣ୍ଡି ପାଇଛି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେମାନେ 2 ଭଉଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡିର ମାଲିକ ହେଉଛୁ ଆମେ, ଆମକୁ MLA ସାହେବ ମଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣ୍ଡିର ମାଲିକ ହେଉଛୁ ଆମେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ, କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବରକୁ ଆମେ କାମ କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମାନ ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ। ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ 3 ବର୍ଷ ମଣ୍ଡି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଲା ପରେ ଆମକୁ କୌଣସି ହିସାବ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତାର ଆମେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମକୁ 3 ବର୍ଷର ହିସାବ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆମକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସମସ୍ତ ମାନେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବରମାନେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ପଛରେ ବସିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଅଭିଯୋଗକୁ ସେମାନେ ଭିତ୍ତିହୀନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ନୁହନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁଦେଶ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର।
खबर दुनिया रे जोड़ी हेबा पाई सब्सक्राइब करंतु ओडिशा हाइलाइट समाचार को आउ दबे दियंतु बेल आइकन को सर्वप्रथमे खबर पाइबा पाई।